pang princess. Ang ganda nung top. Okay, color cream mga mami. Mesh po yung bottom details niya. Double lining. Okay, straps is adjustable mga mami. Smocking sa likod. Small med. More of medium size. Code ganap. Code ganap. 150 pesos. Sexy. Ma'am Josie V. Yours na po. Ay, dinilik ni Ma'am Josie. Cancel yun. Code ganap. Medium size. Pwede siya to size small. Double lining. Ganap. Gusto mo. Next mga mami, straight dress in color white and gray. Zara levels to the nation. Walang bewang to mga mami. White and gray. Perfect Sunday dress. Size large, 30-32 white gray. Maganda to mga mom. Ma'am Claire, yours na. This one super nice. Yan, pang-rackan nyo pag Sunday. Size large lang. Next mga mami, this one parang eyelet. Parang eyelet Cream and yellow. Ganda to. Cream and yellow. Smack sa likod, mga mami. Straps is adjustable. Meron siyang mga ruffles sa baba, ha? Sabi ko lang. Small semi-med. Hood yellow. Hood yellow. Ma'am Lani Santos, yours na po. Parang maganda to mga mami. Small semi-med. Yellow, 150 pesos. 24-26 lang. Next mga mami, this one very pang-gana. Pang-wedding to mga madam. Yellow, Ma'am Chorito, Jennings, yours na po. This one pang-wedding. This one is pastel purple, mga mami. Pangganap, mga madam, Para kayo nakaterno. Okay, pang-attendang wedding, parang terno. Pastel purple, smack sa likod, adjustable strap. Small med, hood kasal. Hood kasal, 150 pesos. Para kaya attend sa kasal. Pastel purple, ha. Kasal, 150. Next mga mami, one more. Very Sunday din. In black and white combination, Zara levels. Straps is adjustable, smack po sa likod. Small med, hood, white flower. Hood, white flower, 150 pesos. Ito pa isa mga mami, parang eyelet, small med. Paano siyang eyelet? Green and orange naman. Adjustable straps mga mami, smacking sa likod. Hood, green orange. Hood is green orange, 150 pesos. Kasal, Ma'am Lani, yours na po. Oh, God. White flower. Ma'am Abby, white flower. Ano ba yun? Ma'am Abby, yours na. Ma'am Mar, Buban, yours na po. Ay. Ma'am, may halo itong Ma'am Claire, 116. Di naman pala ganun kaganda yung 116. Ang mahal lang, for the hype lang pala. Next mga mami. Maganda itong Sunday dress. Body bag lang mga madam. Size large, walang bewang, double lining. Straps is adjustable. With white black. Medium to large to. White black, 150 pesos. Maganda rin to.
White, black. Size large na eh. Ate. Next mga mami, ito mga tent ng wedding to. Si Ma'am Marbuban po. This one, very pang wedding ang atake na itong isang to mga mana. Hindi siya Sunday dress. It's like a wedding dress. Meron tong inner dress mga mami sa loob ah. Garter sa likod. Small semi-med lang to. Code cocktail. Para siyang cocktail. Magpa-flex na ako ma'am ano. Lahat ng pants ko sa sale ko na tonight mga mami 50 million. Code is cocktail, small semi-med. Cocktail siya mga mami. More of cocktail side kesa sa Sunday dress. Next mga mami, Zara levels to XL. Walang bewang, sobrang sarap ng tela. Straps nga na adjustable pero malaki to. Malaki. Lahat ng XL pwede. Code is XL. Lahat ng XL pwede. Code is XL, 150 pesos. Kahit sa pregnant, pwede to mga mami. Ma'am Claire, si Marbuban po. Sa orange green. Ma'am Charlene, di si Golka. Ba't naman lagi kan late, Ma'am Charlene? Code is XL. Ma'am Mildred, yours na. Maganda to sa pregnant. Para hindi kayo mainitan. Ang buntis pa naman laging init na init sa akin. Next mga mami. Kaya nyo to. Ganyan siya mga madam. Oh. Gusto nyo? Okay mga mami, very F21 to. Very F21. Black and neon green. Small semi-med. Baka may gusto. Small semi-med 24-26 neon green. Neon green. Last one mga mami. This one, for the love of Teno, ay maganda to. Mga madam. Sleeveless. Garter ang bewang mga mami para siyang Teno. Okay, pa Cleopatra cut, small semi-med Cleopatra. Nasa pa ako na to ha, 150 pesos. Double lining. Pwede hanggang medium. Cleopatra. 150 pesos. Maganda to mga madam. Chiffon ng fabric, imahin niya na. Cleopatra. Ma'am Yoli, yours na. Aganda siya. Ganda. Last one mga mami, pang-event. Ito po ay mga mami pang-kasal to. Pang-attend sa mga wedding, hindi siya Sunday dress. Huwag tayong palaka. Kasi ganito yung tela niya. Mga mami, double lining. Crisscross back adjustable. Size small only. Okay, good. Ganap. Good, ganap. 150 pesos. Very pang wedding, pero ano siya? Basta ganyan tela niya. Good, ganap. Kayo magtatali sa likod ha.